చూపించుకుంటా वज्रेश्वरी वामदेवी वयोवस्था विवर्धिता सिद्धेश्वरी सिद्ध विद्या सिद्ध माता यशस्विनी विशुद्ध चक्र निलया रक्तवर्णातिलोचन खड्वांगादि प्रहरण वदनैक समन्विता पायसान प्रिया त्वक्सा पशुलोक भयंकरी अमृतादि महाशक्ति समृता डाकिनीश्वरी अनाहताब्ज निलया श्यामा भावनद्वया रक्षोज्वला क्षमालाधिधरा लुज संसिता कालरात्रादि सिद्धोदरता सिद्धोदर प्रिया महावीरेन्द्र वरदा राकिन्याम्बा स्वरूपिणी मणिपूराब्ज निलया वदनत्रय समिता वज्रायिका युगोपेदा ठामर्यादि पिरावता रक्तवर्णा मांसलिष्टा गुणाना प्रीतमानसा समस्तमग्र सुधा राकिन्याम्बा स्वरूपिणी स्वादिष्टानां भुजगरा चतुर्वक्त्र मनोहर सोलाचार्य संपन्ना पीतवर्णादिगर्भिता वेदोनिष्ठा मधुप्रीता वन्यन्यादि समन्विता घट्टन्नासक्तमुदया काकिनी रूपधारिणी मूलाधाराम्बुजारूढा पंचवक्सादि संस्थिता अंकुशादि प्रहरणा वरदादि निषेविता వంటగది మా అమ్మాయి వంట చేస్తున్నట్టు తీసేనా మళ్ళీ అలా తీసుకుంటే ఇద్దరు వచ్చారు మళ్ళీ చాలా पुण्यकीर्ति पुण्यलभ्य पुण्यश्रवण कीर्तन पुरोमजाचिता बंधमोचनी बंधुरालका विमर्श रूपिणी विद्या वेदादि जगत्प्रसू सर्वकल्यादिप्रशमनी सर्वभूतनिवारिणी अभयकन्या चिन्त्य रूपा कल्मषनाशिनी कात्यायनी कारणत्री कमलाक्षणी सेविता शाम्भूरपुरुमुखी राणी स्मप्रभा मृगाक्षी मोहिनी मुक्त्यामृणानि मित्ररूपिणी ఆ సైడ్కి వెళ్ళాలండి స్పీడ్గా వెళ్ళిపోతే కెమెరా ఈ టేబుల్స్ ఆ మొక్క कलात्मिका कलानादा काव्या लाभ विनोदिनी सदावनमावाणी सभ्य दक्षिण सेविता आदिशक्ति रमेश परमावनापुरी अनेक कोटि ब्रह्मांड जननी दिव्य विग्रह केकारी केवल पुण्य कैवल्य पदनायिनी తీసేయండి తులసమ్మ బాగుంది అందంగా ఈరోజు మా ఇంట్లో కార్తీక సమారాధన అయ్యప్ప మాల వేసుకున్నాను అలా పట్టుకున్నా నాకు తీయండి.